K-ballers. K-ballers ball. K-ballers ball. K-ballers ball. Hindi, nakuha nyo eh. Nakuha nyo yung Yung last. Nakuha nila yung ano. Yung first na. Wala naman dyan ball, no? K-ballers. Out of bounds. Ang bola kanina. K-ballers. K-ballers bola. K-ballers ang bola. O, lilipat ko na ah. Lilipat ko na. Sila kanina. Ay, kami yung kanina sa kanila bola. Yung touch nyo kasi. Kaya napunta sa inyo yung bola tapos nakuha nila. Gabos. Darcy. Darcy sumalaksak. Sinasakay de la Peña. 2 points agad. Nagumat na the second half. De la Peña come on through. Benedicto. Pass to Sanchez. Sanchez baseline jumper. Pasakyan. Daral Sanchez. De la Peña 20. Pass to Gatos. Pass to Darcy. Back to Gatos. Bumeke. 10 seconds to shoot. Darcy. Returns the round. Follow number 15, Benedicto. Gatos sa 3. Wala. Rebound ni Aicardo. Aicardo pass to Benedicto. Benedicto pass to Aicardo. Bumeke. Aicardo is the first one. Walang niya Aicardo. Darcy nagmamadali. Darcy, diretso. Umigod, pass to De La Peña. De La Peña sumalaksak. Napatid lang ni Darcy. Napatid na Darcy bound. Bawat number 17, Darcy. Side going bound. Benedicto. Sanchez to Ricardo. Pass to Legario. Long two. In and out. Rebound Borski. Conversa. Pass to Legario. Gatos the defense down. Gatos 2 points. Ang gandang basketball keeper. Ang gandang bata pa. Mindset. Benedicto. Pass to Borski sa 3. Here we go. Bola ng K-ballers. 36-28. Gatos. To De La Peña. Napatid. Si Sanchez nakakuha. Sanchez to Borski. Borski to Sanchez. Ang gandang kalit. Siyempre ang alam sa play. MJ. To De La Peña. De La Peña. Tumigil. There's a foul. Foul number 10, Sanchez, pushing foul. Full throw para kay De La Peña. Pag na-shoot ka na. Pasok pa. Meron. Substitution. Borski out, dumaganin. First goal. Wala, may kumulyaw. Second goal. Pasok na yan. 35-28. 7-goal lead para sa aming K-ballers. Benedicto. Didisgate. Benedicto tumagaan to Sanchez sa 3. Malakas, rebound ni De La Peña. Pass to goalkeeper, pass to Darcy. Pass to Wednesday. Para sa ating K-ballers. 37-28, 9-point lead. Unti-unti na lumulog ang kalangan ng K-ballers. Benedicto, sumamagaan, Bumeke, nabitawan, back to Gatos. Malakas, rebound ni MJ, napunta kay
Sanchez to Benedicto. Benedicto. Long two. Wala. Rebound De La Peña. De La Peña. MJ. Paso Darcy. Kaso sundot ang bola mananatili sa K-Ballers. Stop, sir. Stop. 15. MJ to De La Peña to Darcy. Side dragging move. Bola na K-Ballers. 10 seconds to shoot. 10 seconds to shoot. 10 seconds to shoot. De La Peña from the parking lot. Wala. Rebound Darcy pero dudula sa kamay. Ang bola mapupunta sa tropa. Legario. Pass to Sanchez. Brothers sa Muklan. Kay Sanchez. 47-13. 7-goal lead para sa Ballers. Darcy, MJ. MJ back to Darcy. Bumeke, back to MJ. Pero nakukuha Sanchez. Tumagaan. Foul number 77. De La Peña. 72. First personal foul para kay De La Peña. Si ano yan? Si MJ yan. Foul subversion. Number 15 yung ano, 15 Grab it Pero out. nakasot lang 77. Here's One na. shot para kay Dumagan. Nakatara naman kay parin Jason yun. Di ba kakawala kay parin Jason yun? Balik ko na lang sa amin. One shot. At dahil yan, wala na. Rebound ni MJ. Back to Ponce. Ponce matutulong. Ponce dumulas pero ang bola mananatili sa K-Ballers. Bagong lead na lang. Mahagay ni Paule. Paule to Sanchez. Ay si Ponce. Pass to Ponce. But there's a foul. Foul on number 10, Sanchez. First place group para ang goalkeeper. Second throw. Pass off pa rin. 49-42, Legario. Pass to Sanchez. Floater again. Patok na naman para kay Sanchez. Foul, ref. Foul rep! Technical! Rep, technical ka rep! Nadamay! Legario. Pass to Paule. Petre. Wala. Rebound ni goalkeeper. Pass to kay Ponce. Ponce, nalipasa. Pero nakukuha ni De La Peña. Kukulihat. Paule, pumalaksa. Pinakalangatin niya ang De La Peña doon. Yanji, Darcy. De La Peña naman. De La Peña pasa ng 3 points. 43-36.
Paule, pinasayaw si Ponce. Paso ay Gardo, paso lumagaan. Lumagaan ng Huerta. 10 seconds to shoot, ay Gardo. Laking foul. Second personal foul para ng Delpena. 13 foul para sa team ng Gables. Lumagaan. Pasu Sanchez. Nakuha ni Ponce. Pero matatagig pala lang sa bola ng natili sa tropa. Hawa mo diya. Ball is 36. Sanchez. Pass to Ricardo. Into the ball. Ang ganda naman ng sipat ni Sanchez. Yan ang ganda kasi Ricardo. Darcy. May sila nila dumagaan. Dumagaan to Sanchez. Wala. Rebound Legario. Wala pa rin. Rebound to Delpena. There's a foul. Foul number 10. 4. Sanchez. Fourth personal foul para kay Sanchez. Foul situation. Sanchez out, Darcy in, Darcy out, Josh in. 43-38, 5.8, pass ng Gables. The Josh. The Josh, dito si Jape. The Josh. Out of bounds. Foul. Legario. Malakas. Goalkeeper. Pass to Ponce. Ponce sa 3. Wala. Rebound in. Nakapit palabas. Ang ball mabubuta sa tropa. Paule. Paso Ricardo, pass to Volsky. Papalaksa. Wala. Rebound na Ricardo. Wala pa rin. Rebound ni Dejos. Dejos naglalagay ng bakataan. Nakuha ni Ponce. Ponce to MJ. MJ. Idalagay na ito na nakuha ni MJ. Mababasas sa maling tao. Dumagaan at makadali. Dumagaan. Lucy Reyes. Dejos. Paso MJ. MJ ulit tatapit. Palabas siya ay kanto ang bola ng natili sa Gables. Score 23-40. Tatlo na lang ang kalamaan ng Gables. Foul? Kami pa po. Dejos. Papalaksa. Wala. Ilang ba ng mga Diyos? Pero nahuli ni Gardo sa mga balaan. Pasarin. Legario. Legario 2. Ay Gardo. Isa na lang ang kalaban. Pero. At sayaw. K-Rollers. Isa na lang ang pinakahawakan na kalaban. Para daw hindi mapagod yung kamay mo. Roma roll. Paolo. Dennis Jape. Tumalaksa. Paso Volsky. Volsky sa 3. Mahina. Ponce. Puli ka. Suwari dumagaan. Paso Ricardo. Ricardo. Paso Legario. Balik kay Ricardo. Wala ang tropa. De la Peña. Nakakuha ni Legario. Dumagaan. Dumagaan paso Paolo. Paolo. Mipul Jape. Dumagaan. 26-43. MJ.
MJ. Dahil sila naman nakuha ni Golski. Paul. Pasa na, pasa mo na! Paul, sinalaksa. Wala. Rebound ni. Rebound na Paul. Back to MJ. MJ na lalabas ang bola. 9 minutes and 25 seconds remaining. Paulo, pasti gunawan, pasti Aicardo. 10 seconds to shoot. Aicardo, pasti Golski. Ang bola mapapunta sa kay Paulo. Andy, very good. Huwag masyado malalim! Kay Diyos, nakasalaksak, wala. Rebound ni Golski, matatamit dito Diyos. Kay Diyos, nakasalaksak, pass to MJ. There's a foul. Nababa pa lang, foul number 21, Golski. Then again, personal foul para kay Golski. Score daw. De La Peña, sa 3. Goal! De La Peña, 46 points. Dumagaan, babawi. Dumagaan, 3 points! 49-46. Andy, go, De Jos, napalagsak, pass to De La Peña, there's a foul. Good foul. Foul number 24, Legario. Substitution. One out down the field. Warning goal penalty now and Tropa. Warning goal penalty. Balmes. 20, sa 3. Wala. Rebound ni Legario. Legario, pass to Golski. Golski, to Legario, to Golski. Golski, 2 points. Yan ang ng 5, ang Tropa. Balmes. Pass to De Jos. 10 seconds to shoot! 10 seconds to shoot. Balmes sa 3. Mahina. There's a foul. Foul number 8, Aicardo. Penalty, red penalty. Number 8. Aicardo. Foul. Control shoot. 51-47. 4-point lead para sa Tropa. Second place, dapat pa rin. Dumagaan! De Jos, nagmamadali, pass to Bright. Pasok, para Bright. Likod! Nakasik, pagdun sa foul. Foul ang number 33, Balmes. First personal foul para kay Balmes. Fourth team foul para sa team ng K-Ballers. Legario. Pass to Paule. 10 seconds to shoot! 10 seconds to shoot. Paule to Legario. Legario. Pull-up jumper. Wala. Rebound ni Aicardo. Plus 14. Nakapit. Nakakuha ni Balmes. Balmes si De Jos. De Jos pagtito mo. De Jos.
De Jos. Natabig. Ang bola mananatili sa Baybolers. De Jos, Sugarnes, to De La Peña, sa 3. Short, rebound ni Dumagan. Vasco Legario. Vasco Paulo. Paulo sa salaksak. Iniwan kay Ricardo, ganda sana. Paulo kay Ricardo. Wala ka rin. Rebound ni De La Peña. De La Peña to De Jos. De Jos. There's a foul. Foul on number 16. Dumagan, Pucho para kay De Jos. 23-50. Lamang ng tatlong tropa, 6 minutes and 7 seconds remaining sa ating ball game. First row. Wala. Dapat girl din daw yung boses para may pantama doon. Then goes good by De Jos. Happy viewing, Dennis Bagaran. Maligayang pagdating. Out of bounds, Florida Baybolers. Brown, Ribarnes to De La Peña. De La Peña sa salaksak. To the base, but there's a foul. Foul on number 21, Volsky. Pangatlo na ni Volsky. Wala pa kayong ginamit ah. Baka ano ako, ma-experience ako isa. Time out yung kaninang Pag na-shoot, pag na-shoot. Pag na-shoot. First row. Patok. Magandang laban. Isa na lang ang kalamangan ng tropa. Yo. Short. Walang nakuha ni Paulo. Paulo na pinagdali. Paulo de Legario. A bullet jumper. Pasok lang sa mga Legario. Paulo. De Jos. De La Peña. De La Peña sa 3. Ayun o, tapos time out. Time out. Time out! Tropa. 55. Shout out, Boss Louis, Salangit, Happy viewing. Legario sa press. Malakas, rebound ni Volsky. Pass to Ricardo. Umikot. Ulihan ni Volsky. Wala na kung kung Sanchez. May puso foul. Na naganap sa landang ilalim. Foul number 33, Barnes. Second personal foul para Barnes. 15 foul. 15 foul para sa team ng Baybolers. Nice, bilang ni Barnes. Barnes. Wala, rebound ni De La Peña. Wala pa rin. Sanchez. Nakakuha ni De Jos. Pass to De La Peña. De La Peña. For three. Wala. Rebound ni Ricardo. Ricardo to Paulo. Paulo. Pass to Legario. Pass to Ricardo. Pass to Paulo. Paulo sa tres. Wala. Rebound ni goalkeeper. Foul on number 8, Ricardo. What's up? Penalty. Basa. Ayun na yung may lab. Si ano? Janitor. Maligyan sa sana. Opo ka. Janitor. Isa lang ako punas eh. Si Mr. Clean yan. Maglulolo ka eh. Si Mr. Clean. Di ba ano na yun? Tapos na yun?
Foul pala. First goal is good. 53-55. Lamang ng dalawa ang K-Bowlers. Hindi, tropa. Tropa pala, tropa. Sorry. Nag-atuloy, ang dami Sa improve. Wala, rebound ni. Rebound ni Paule. Likod. Paule. Likod. Nakakuha ni MJ. Likod. MJ. At mga nabali. Sabi nila, likod. MJ. Traveling. Hindi na pwede yan. Bogi. Paule. Change people daw yun. Paule to Sanchez. Back to Paule. Paule to Bolsi. Bolsi to Ricardo. Ricardo to Legario. To Paule. To Sanchez. Sa press. In and out. Rebound Ricardo. Wala. Nakasuk sa lahat ng bola na nanatiling sa tropa. 3 minutes and 49 seconds remaining. 10 seconds to shoot. 10 seconds to shoot. Legario who's back. 9 seconds to shoot. Sanchez. Paule. Legario. Pumeke. Umikot. Pinasa. Kay Paule. Sa press. In and out. Rebound ni Sanchez. Pero umuwas ang bola na pupunta sa K-Bowlers. Balmes. Balmes. 10 seconds to shoot! 10 seconds to shoot. MJ. Umuwersa. Wala. Mapupukuha ng Baltimore. Wala pa rin. Ang bola makukuha ni De La Peña. Offensive foul ang pinawag kay De La Peña. Offensive foul on number 77, De La Peña. Sanchez 2, Paule. Warning for penalty na, Kingdom K-Bowlers. Paule, to Legario. Legario. Ay, sila Vani. Legario. Sanchez. Sanchez to Legario. Pass to Bolsi. Bolsi. Offensive foul para kay Bolsi. Two minutes and 42 seconds remaining. 58-55. Lamang ng 5 ang tropa. Injury timeout. Wala mo isa. Bigyan mo sa kanila ng buo. Bigyan mo ng buo. Tag-isa yan. Tag-isa kayo. Kaya nagbigay ng 2 para tag-isa. Para pwede mo sa kanila iwan. K-Bowlers. Naputol pa. He! Sanchez, 4 na din. One stop. Wala pira sa labas, ha? Wala ba niya? To the draw. Sa tres. Pantay sa. Pass to Ponce. Ponce di Desgarro. Ponce. Foul on number 24. Legario. Good throw, penalty. 2 minutes and 27 seconds remaining.
Nanginginig daw silang. One point. First goal is good para De La Peña. Second throw. Pasok pa rin. 58-55. 3-point lead. Para sa team ng tropa. Sanchez magtutino. Sanchez to Paule. Paule to Sanchez. Sa 3. Wala. Rebound ni De Dios. De Dios nagmamadali. De Dios to De La Peña. To goalkeeper. To De Dios. Wala pa rin. Rebound ni Angel. Angel to Ponce. 10 seconds to shoot. Ponce na huli. Nakukuha na rin. Ang goal. Mabubuto sa tropa. 1 minute and 51 seconds remaining. Penalty na ba? Sa ating scoring lamang ng tatlo ang tropa. Ano yan? Foul? Foul? Paolo. Apat na yun. Apat na yun. Apat na. Penalty na daw. Penalty. Ano yun? Ano yun? Nice! Wala. Rebound goalkeeper. Goalkeeper to Angel. Angel. To Ponce. Sa 3. Wala. Rebound ni. Rebound ni Alcante. Alcante to Dumagaan. Dumagaan to Sanchez. One minute. 1 minute. There's the ball. Nakalimutan ko yung jersey. Tanda ko, pumusta ako ng sandaan. Joke lang. Walang pustahan. Good throw para De La Peña. 1 minute and 10 seconds remaining. Lamang ng 7 ang tropa. Tapos ang unang tira ni De La Peña. Second throw, wala rebound ni De La Peña. Masuk sundot palabas ang bola. Same ball, 56. 12 seconds to shoot. 12 seconds to shoot. 12 seconds to shoot. Ponce, tumira sa press. Wala. Nakukuha ni Paulo, pero wala outside. White ball. Sinipa pala eh. Pagkaya mo nun. Gumano ka na lang. Gising ka na lang. Paulo. 1 minute. 3 minutes. Shot na. 10 seconds to shoot. 10 seconds to shoot. Bola ng Taylor, 42.3 seconds remaining. Laks mo! Laman ng ani ang tropa. Oh, what's up? Labas. De La Peña, aggressive move, kasakyan. Nice steal of the Jets to De La Peña. De La Peña will shoot, dalawa na lang ang kalamangan. 32.3 seconds remaining. 32.3 seconds remaining. Technical at tinawag. Technical foul. Technical at tinawag. Graduate back. For delaying the game. Technical for delaying the game. Ang tinawag.
62-60. Saan ba sa personal foul yung technical? Technical nila. Wait lang. Kasama, hindi ba kasama yun sa personal foul, technical? Tanong niyo sa rep. Tanong niyo sa rep. Technical foul tuloy yung technical foul. Okay. Wala, iganon nyo. Iganon nyo. Kalma nyo. Mami, TikTok ka muna. 63-60. 32.2 seconds remaining. Lamang ng tatlong tropa. Personal foul, yung technical foul sa personal foul. Graduate na si Andre. Graduate. Lima. So, technical, tapos... Lumabas na rin. Hi! Oras. Ricardo. 30 seconds. Mawasak yung oras. Wag. Isa. Walang. Go. Para kay Sanchez. Talo na kayo. Inamoy ko na yung Shoot Go mo. para kay Sanchez. Pasok. Parang mo sa'yo. 64-60. Now go to Valdes, but there's a foul. 5. There's a foul. Foul on number 10. Graduate na. 4. 21.7 seconds remaining. Lamang ng 4 ang tropa. 2 throw para kay Valdes. 5. Jake. Son. Pwede mo pa 2 throw. Ang gandang laban. 4 ang kalamangan. 2 throw para kay Valdes. Sigaw. Sigaw. Lagi yung kami wigs. Ikaw sumigaw. Wala nang. Wala, rebound ito lang pero matatapos ang bola pupunta sa tropa. Ito, Sumaldes. Walang tawag. Ang bola mananatili sa Subaldes. Tropa pala, tropa. Paule. Pasto Versi. Pasto de la Plata. Pasto de la Peña. De la Peña sa 3. At ang nanalo sa palaban ang tropa.